Every glance you give, it stays like a song the stars replay. If I could tell you, I'd say it slow. Hello everyone! Hello, Ashley May. So, malakaw mi karon Jansan. Ay, Tagalog. Magpunta kami ngayon sa Jansan. On the way na kami. So, nandito kami ngayon sa papunta palang Glad. Okay. Nandito tayo papunta sa Buwak. Okay. So, ang mga tao dito ay si Axel Mark. Ashley May. Axel Mark. Ashley May. Bautista. Okay. Say hi. Mag-hi ka. Hi. Okay. Ito si Maria. Okay. Maria Clara. Maria Clara. Si Magara. Hindi siya magpatalo. Gusto niya siya lang talaga. Okay. So, ito siya nag-drive. Ito, magpapailan kami. Sorry. Hello. Siya ang passenger seat or passenger princess. Okay, bye na guys. Your eyes, they linger in my mind. Every word you say feels like a rhyme. Got me floating where the lights are low. Every heartbeat's moving slow. Don't need to say too much tonight. The silence feels so nag-CR na nag-CR. Ikaw mag-Tagalog, oh. Nag-CR do ko Tagalog. Tagalog niya. Nag-stop kami kay nag-CR sila. Tapos gari lang kami. Oh, sige yung Tagalog Tagalog to. Itagalog ni mo. Itagalog mo Tagalog ba? lisod. Ano lisod? Di mo na mag-lisod. Ikaw na be. Nag-stop kami dito para kay nag-CR sila dahil parang kailangan nila ihi sa Tagalog. Mag-pee. So, tapos nag-stop kami dito. Wala daw tubig. Si mama sabi ko may dugo lagi. So, basta ganun. So, see you guys later. So, hi guys. Nagbawa namin sa in. After pila ka hours na biyahe ani among nawong. Ani pa diyan nawong. Ako tanawa others akong buhok. May ipikasan. Ako pagtulog ko kay Ate Pai, kalit lang ko nabugto. Grabe ko kapawis, kalit lang Tawa ang mga nawong. Feel ko laway mo lang gina. Agad kayo nawong. Laway. Perfume ni. What the dog do? Laway na. Init kayo. Tapos wala pa mi Init kaya. wala pa mi sa in. Patano sa buhok ya. Ay, are na mo room guys. Are CR. Dito ano yung mga tuligan? Kaning mga ko ano? Yung nagpapatang. Table. 1, 2, water. 1, 2. So like, then my chair. Then may butanganan doon may saksakan. Si Lola. May TV, and then may aircon. So, hi everyone! Nagbata na may.
So, pag-ayos sa may malakaw may karon sa mall. Nalimtan ako mag-vlog na matulog mi, nagkaon mi, ganiha, natulog mi, ay nagkaon mi, tas natulog mi. Okay? Nagkaayos na kami. Dati, tapos na. Ako lang, o si Freya wala. So, yeah. So, dari lang mi nagaano. Nagasalamin. Oh! Diba? Dala lang. Dako sinasalamin. Oh. Diba? Tapos dire po direct ang aircon, diba? Oh, ari po siya. Gusto niya ano sa vlog. Sa kami, ilis guys. Dili ka namang ilabot dira kay Yeah, dali. Check Check. Exit to Santiago Boulevard. May pangit dire oh. everyone. Hello, tanaw siya. Ikaw din ang pangit. Ako yung ginaingnan yung pangit. Walay pangit. Ang pangit kay arao ng numbers sa taas. Oh. Pilingon lang yun. Or ara. Ay, ano. Ari, ang sani siya? Bayot. Ay, bayot. Lalaki. Bayot, lalaki siya, lalaki. Ano siya, strong. Strong. Strong, diba? Strong ka? Ay, mga barbecue. Yeah, sa Hong Kong, yeah. Dre, oh, yeah. Maapon niya ay. dire ah. Ganang or sa bike pa na. So, dere kami magkaon sa Samantha Grill. Ay, hinalang. Samantha Grill, guys. Ay, mag-picture pa siya. Nag-picture siya. Sige, 3, 2, Picture siya, nag-picture. Oh, eh. Opening from Miniso, but I already opened it. Just the top. So, we have Crystal Diamond Perfume. So, wow. That's so pretty! Wait, no, Saya! Oh my gosh. Pretty! So, naano mi sa asa ganine? Ay, Sure. dili ka ng guest house? So, naano mi sa guest house karon, nakauli na mi galing from mall. So, tour na tour? Ay, hall na ako akong ipalit sa Miniso, which is 2. Dalawa lang, Jude, kay wala na ko'y kwarta. So, ay, asa imo ay? Sige na lang, arin na Ay. na ako. Sige, yun nga. Sige. So, mag-tour na kami. Hi, guys! Wala kang daw sa beach, guys. Ay, wala yung nakita mo. Oh, titi. Ha? Alam mo na video tong ready ta. Wala. Basta ready na mi. Wala ka namin sa beach karon. Goodbye. You just stop turning your head. The room learned how to stay quiet. The air forgot your name. Every small sound feels older now, like it remembers when you cared. I keep walking through the same sentence, hoping it ends somewhere new. There's a pause between what was said and what Guys, dami ng saan.
Okay, siya iligo. Ay, sorry. Saya. Hi. Wala, may kinakulang. Ano kami doon? Ano sa reklamo? Gani? Picture. Kasi mag-ibalasa ba eh? Cooking? I'm cooking up the garlic strands So what are you putting there? and garlic and onions. It smells good. Pa ikaw vlog pa yun! Eh, vlog video lang good. Black man good yung ginahimo. And what is that? This powder, pepper powder. Grabe, ulit ba? Powder. Wow, that's our Sudan. Good. Si mama na po na. Ano sa'yo ginagawa? So what are you doing? Cutting shrimp. Cutting pork. Wow. Si Mermaid Doy Doy. Anong experience? Happy ka? Happy ka? No. Ha? May ikog siya, may ikog. Ari ya, ikog. Pili na ko gano! Okay na. Yay! I'm Lulu, ginatawag na daw siya. The words would fall like gentle light. They drift between the city sun. Find your heart without a sound. Every glance you give, it stays like a song the stars replay. If I could tell you, I'd say it's slow like a beat. The moon, know every silence you have blown away. Feels like home. Your laughter stays beneath my skin. Bye-bye! Bye, bitch! Bye, bitch! Tamaman! Bye, bitch yan eh, di ba? Bye, bitch! Oh, magkalim na. Bye-bye, bitch! Katawa na daw ito. Oh, ano na. Bye, Coco Beach!